We welcome you. Son unos amigos, There are some pastores, pastor friends of ours que decidieron hoy venir a They estar con nosotros. decided to come and be with us today. Y seguramente que Dios los trajo, And surely God brought them porque Dios les habló. because God spoke to them Están sus hijos también, ¿verdad? and their children are there with them too. Y una de las cosas buenas en el ministerio And one of the good things in the ministry es que los hijos is that our estén children envueltos en él. be involved with him. Cuando estaba esta mañana Víctor acá, This morning when Victor was up Pastor here, Víctor, mi Pastor hijo, Victor y Jamie, and mi Jamie, hija la más pequeña, cantando, my youngest daughter, singing, y miré a Alex acá, mi nieto. and I saw my grandkid Alex here. Dije, I said, aquí hay para generaciones. there's enough for generations here. Aquí esto va a crecer y abundar, This is going to grow and abound, y vienen cosas mejores. and better things are yet to Porque come. todo lo que hemos sembrado nosotros a través de los años, Because everything we've sown in them throughout the years, nuestros hijos, nuestros nietos, our nuestros children bisnietos, and grandkids and great-grandkids, ellos lo van a cosechar. they will harvest that Porque estamos sembrando because we are sowing generacionalmente. generationally. Y por eso es que queremos delante de Dios caminar correctamente. And that is why we want to walk before the Lord correctly. Y el enfoque del ministerio And the focus of the ministry siempre ha sido has always been que podamos vivir that we live de una manera que agrade a Dios. in a manner that pleases God. No en un éxtasis emocional de un momento, Not in a moment's emotional que ecstasy, regularmente después de unos meses y de unos años typically after a few months or years o días, or days, y ya no recordamos eso, we don't remember that. porque no es eso lo que transforma. For that's not what El transforms. cambio Change está en nuestra decisión. is found in our decision. He dicho varias veces, I've said this many como times. dijo aquel filósofo de Éfeso, As the Ephesus philosopher que lo said, único que nunca cambia es el cambio. the only thing that doesn't change is change. Y él decía eso And he was saying porque that la vida va cambiando. because life goes changing. Me gustó un ejemplo que leí I liked an example I de read este filósofo from this philosopher cuando él decía que una persona when he said that a person no se baña dos veces en el mismo río, does not shower twice in the same river porque el cuerpo humano va cambiando because the human body is y changing el agua constantemente está corriendo. and the water is constantly Y flowing. así es la vida cristiana. And so Christian life El is like that. salmista lo describió, The psalmist described que it la vida del justo and said the life of the es como la righteous luz de la aurora, is like the light of que va dawn, de aumento en aumento which goes from increase to hasta que el día increase sea perfecto. until the day is made Y perfect. pensamos que esa perfección And we think that va a perfection llegar cuando Cristo venga, will come when Christ comes. pero esa perfección tiene que llegar antes, But that perfection must come porque Él before viene por una iglesia madura. because he's coming for a mature church. Perfección y madurez Perfection and en maturity este sentido son sinónimos, in this meaning is synonymous. significan lo mismo. They mean the same Y thing. nosotros tenemos que crecer, And we must grow, desarrollar. develop. Jesús dijo, Jesus sean declared, perfectos, be perfect, sean maduros, be mature, así como el Padre Celestial as the Heavenly Father es perfecto, is perfect, es maduro. is mature. Eso no implica impecabilidad, This doesn't mean that you're impeccable. implica la decisión It implies the y la decision determinación and de determination vivir para Jesús. of living for Hoy Jesus. vamos a cerrar una serie Today we're going to close a que ha series tenido, creo, 4 capítulos, that I think we've had 4 chapters on, 5 con este último que vamos a compartir, 5 with this last one we're about to share, sobre comprender nuestra naturaleza humana. over understanding our human nature. A través de los años Through the years, se crean ciertos modismos o expresiones certain expressions are created dentro de la iglesia within the church que las repetimos y las repetimos y las repetimos that we repeat, and repeat, y las damos por hecho and we make it as fact sin haberlas estudiado profundamente. without having studied them Y deeply. nos lo enseñaron They were y taught to lo us, recibimos we y received de la them, misma manera lo enseñamos. and likewise we teach them. Y me refiero I'm referring, y quiero darle este ejemplo and I want to give you this en example Juan capítulo 10 verso 10, of John 10:10. porque dice ahí, It says there, el ladrón the thief solo vino para robar, only comes to steal, para matar to kill, y para destruir. and destroy. Y yo he venido And I've come para que tengan vida so you may have life y para que la tengan en abundancia. and life in abundance. Y la mayoría de cristianos And the majority of hemos Christians, sacado de contexto este pasaje, we've taken this passage out of context, otorgándole derechos granting it rights a las obras de las tinieblas to the works of y darkness, específicamente al diablo, specifically the devil, que ya no tiene, which he no longer has porque it. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Because Christ conquered him on the cross on Le Calvary. quitó la autoridad, le quitó el poder He
took away the power and y authority lo condenó. and condemned De him. tal manera que para los creyentes Hence, for que believers están en Cristo Jesús, which are found in Christ no hay Jesus, ninguna condenación, there is no no hay condemnation. ningún señalamiento, There is no pointing someone out. porque Cristo, For Christ, como dice Primera de Juan, As 1 John la declares, sangre de the Cristo blood of es Christ poderosa is mighty para perdonar nuestros pecados, to forgive us of our y sins. aquí va el punto, And here's the point. y limpiarnos de toda maldad. And to cleanse us of all wickedness. Lo que nos ataca y destruye What attacks and destroys no es us Satanás, is not es Satan. nuestra propia naturaleza. It's our own nature. En el primer estudio In the first study, hablamos sobre la palabra carne. we spoke about the term flesh. Explicamos And we explained de dónde viene esa palabra. where this term comes from. Viene del griego sarx, It derives from the Greek que sarx, no es simplemente el cuerpo, which is not just the body, sino son las debilidades, but they are the weaknesses, la maldad the que evilness, es inherente en el corazón del hombre. which is inherent in the heart of man. Fuimos engendrados en pecado. We were engendered in sin. Fuimos concebidos en pecado. We were conceived in sin. David lo dijo. David declared En it. pecado me concibió mi madre. Out of sin, my mother Y conceived Pablo me. nos aclara And Paul clarifies que hay it, una naturaleza terrenal. that there is an earthly Primera nature. de Corintios 15 dice, 1 Corinthians 15 así declares, como el Adán terrenal, as the earthly Adam, así los terrenales. so the earthly ones. Está hablando de sarx, He's speaking of la sarx, naturaleza caída, the fallen la nature, naturaleza contaminada, the contaminated la nature, naturaleza distorsionada, the distorted nature, alejada de Dios, put away from God, enceguecida blinded por la dureza del corazón. by the hardness of the heart. Eso fue lo que Jesús dijo That's what Jesus declared. cuando le preguntaron When they asked por him, qué Moisés permitió dar carta de divorcio. why did Moses allow for Él divorces? dijo, He al declared, principio no fue así, in the beginning it wasn't pero so, por la dureza de vuestro corazón. but because of the hardness of your El heart, mayor problema, the greatest y ese problem, es el énfasis de esta serie, and that's the emphasis of the series, no son las horas espirituales que nos rodean is not the spiritual thing that surrounds y la us maldad que fluye en el mundo, and the wickedness that flows in the world, porque es su sistema. because that's the Esa system. maldad That es wickedness inherente al sistema. is inherent to said Ahí hay system. egoísmo, There's ahí egoism hay there, mentira, there's lies there, hay avaricia, there's hay avarice there, codicia, there's hay bitterness there, idolatría, there's hay idolatry, envidias, there's hay envy, borracheras, there's drunkenness, hay there's, iras, there's rages, enojos, there's anger, contiendas, there's disensiones. contention, Y dissensions. Pablo dice, And Paul says, todo eso all of that son obras de la naturaleza caída. are works of the fallen nature. Es decir, In other words, no tienen nada que ver, it has nothing to do, y este es el punto and here's the que point. quiero aclarar ahora, I wanna clarify por el it cual now. leí San Juan 10:10. That's why I read John 10:10. Porque declaramos, We declare, el diablo the devil vino came a matar, robar y to destruir. kill, steal, and destroy. Pero el pasaje no dice eso. But the passage doesn't say that. En todo el capítulo, In the whole chapter, ahí no aparece it does not la appear mención del diablo. the mention of devil. Aparece la palabra It appears the term, que habla de el que viene a, déjeme ver, la encuentro acá. let me find it now, here it is. Estaba leyéndola hace un ratito. I was reading the version a while Que ago, vienen a destruir. that it comes to destroy, El lobo que viene a destruir. the wolf that comes to destroy, Que viene a arrebatar. that comes to Que snatch, viene a confundir. that comes to Y confuse. todo esto está relacionado All this related con la naturaleza humana. with the human nature. Porque en ningún momento del pasaje For in no moment in the se passage menciona al diablo. is the devil mentioned. Cuando se dice When it's said que el que vino a matar, robar y destruir, that he who came to steal, kill, and esos destroy, son los salteadores. those are those who jump fences. Si miramos nosotros If we see algunos de los contextos, within the context, nos vamos a dar cuenta we will realize que el Señor Jesús está hablando esto that the Lord Jesus is saying this sobre los pastores de Israel. regarding the shepherds of Israel. Ezequiel 23, Ezekiel 23, Isaías 34, Isaiah 34. dice claramente, It says clearly, ustedes pastores de Israel you shepherds of Israel han robado a mi pueblo. have stolen from my people. ¿Cómo? How? Dejando de enseñarles By not teaching them la verdad de Dios the truth of por God guardar tradiciones and keeping y tener traditions posiciones. and having Ese es un positions. contexto bíblico, It's claro. a biblical context, of Entonces course. entendemos hoy en día And so we understand que el nowadays ladrón que roba y destruye that the thief that comes to steal and destroy es la persona is the que person tiene la responsabilidad de enseñar la verdad de Dios, who has the responsibility to teach the word of God, pero que escoge no enseñarla. but chooses not to El teach Señor it. le dijo The Lord a los said de su tiempo, fariseos, in his time
and the Pharisees, ustedes escudriñan las escrituras you search out scripture porque ellas dan testimonio de mí, because they give testimony of me, pero ustedes no quieren creer but you don't want to para believe venir a mí, to come to porque me invalidaron el mandamiento de Dios because they invalidated the para commandment of guardar God tradiciones. to keep ¿De traditions. dónde vienen las tradiciones? Where do traditions come De la from? naturaleza humana. From the human De nature. tal manera And so, que ya no estemos culpando let's no longer blame al diablo por todas las cosas, the devil for everything. sino aprendamos a reconocer Rather, let's learn to que recognize necesitamos that we need doblegar nuestra naturaleza humana. to subdue our human nature. Tenemos que tomar el control. We have to take control. Permítame Allow me llevarlo to take you a algunas de las notas que tengo por acá to some of the notes I've written here para poder cerrar to be able to bring closure correctamente esta temática. correctly this topic. Pablo decía Paul would say en Romanos capítulo 7 in Romans 7 y versículo 18, and 18, porque yo sé for I know that I know que en mí, that in me, es decir, in other words, en mi naturaleza humana, mi in carne, my human nature, my flesh, no habita nada bueno, nothing good abides. porque el querer está presente en mí, For the desire is present in me, pero el hacer el bien no. but I cannot carry it Lo out. que Pablo está reconociendo ahí What Paul is es recognizing la here lucha entre su naturaleza is the struggle between his nature y la obediencia a Dios en su palabra. and obedience to God and his word. Dice, él mismo se siente ahí descalificado, He himself feels disqualified pero here. cuando entra al capítulo 8, But when you come into chapter entonces 8, ya viene a mencionar then he comes to mention la obra del Espíritu, the works of the que Spirit, es nuestro ayudador. who is our helper. Recuerde que Jesús dijo, Remember, Jesus es said, necesario que yo me vaya, I need to go, porque si yo no me voy, for if I don't go, el Paracletos, the el Paracletos, Consolador, the Counselor, el Espíritu, the Spirit, que va a venir a estar sobre ustedes, which will come upon you, con ustedes with you, y en ustedes. and in you. En el Antiguo Testamento no existía el en ustedes. In the Old Testament, the in you didn't exist. Ahora nosotros Now we somos la habitación del Espíritu. are the dwelling place of the Spirit. Nuestra voluntad Our will no es suficiente. is not enough. Necesitamos someternos We need to submit al Espíritu ourselves Santo. to the Holy Spirit. Pablo dijo, Paul declared, si viven por el Espíritu, if you live by the Spirit, anden también por el Espíritu. then walk also by the Y Spirit. ese anden por el Espíritu And this walk by the se Spirit presenta en un verbo is presented in a que verb solamente existe en griego, which only exists in the Greek, que es el presente continuativo. which is the present continuum. El Señor Pablo está el Señor a través de Pablo nos está The diciendo, Lord through Paul is telling us, continúen viviendo y Con- viviendo y viviendo y viviendo y caminando y caminando y caminando en continue el to, Espíritu. continue to live and live, dwell, walk and walk in the Pero- Spirit. ¿Cómo hago yo para vivir en el Espíritu? But how can I walk in the Spirit? Porque todos tenemos el Espíritu Santo. For we all have the Holy Spirit. Todo aquel que ha recibido a Cristo, Everyone who's received dice Christ, Efesios capítulo 1, Ephesians chapter 1 says, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación having heard the gospel of your y salvation habiendo creído, and having believed in fuiste it, sellados you were sealed con el Espíritu Santo, with the Holy que Spirit. Él es las arras, He is the el Saras, adelanto, He is the one hasta ahead el día until the de day la posesión adquirida. of the acquired Tenemos position. el Espíritu Santo And so we have the Holy como Spirit una garantía as a guarantee de que un día nos vamos a encontrar con Cristo. that one day we'll find ourselves with Pero Él Christ. es nuestro ayudador. He is our helper. Jesús dijo, Jesus said, Él los guiará a toda He verdad. will guide you to all Él truth. les recordará todas las cosas. He will remind you of all Oh. things. Oh, ¿Qué me va a recordar what will He remind me si yo no he escudriñado la if palabra? I've not searched out Scripture? Alguien me llamó Someone called uno de me estos días de fuera del país one of these days I was out of the y country me dijo, fíjese que and said, hey, you know what? no me siento bien en la iglesia. I don't feel good at church. Fui a esta otra y fui a aquella otra I went to that one and y this fui one a aquella and I otra went to the other one y no me parecen. and I didn't like them. Aquella es muy liviana. They were so light. Aquella otra no me gusta. The other one I didn't like it. En esta otra no me siento a gusto. And the other one I didn't feel right in Entonces yo it. le dije, ¿sabes una cosa? So then I said, hey, you know one thing? Lo que tienes que hacer What you must es do evaluar is tu evaluate relación con el Espíritu Santo, your relationship with the Holy tu Spirit, condición espiritual. your spiritual Y le condition. dije, ¿estás orando? I said, are you praying? ¿Estás estudiando la Escritura? Are you studying Scripture? ¿Estás haciendo devocionales con tu esposa y con tus hijos en la casa? Are you having devotionals with your wife and children at home? ¿Estás voluntariamente Are you voluntarily decidiendo caminar Des- de acuerdo a la voluntad de Dios? deciding to walk in accordance to the will of God?
Y se quedó So he y me dijo, bueno, eso es lo que voy a hacer. so he said, hey, you know what, I'm going to do that. Y con lo que yo le dije ya no me dijo lo que él quería decirme, And with what I told him, he didn't tell me what he wanted to que tell era me, algo muy diferente. which was something very Pero es different. que en nuestro enfoque It's because in our debe de focus, ser en nosotros mismos. it should be on ourselves. O camino en el espíritu I either walk in the o spirit camino en la naturaleza or humana. I walk in the human nature. A eso se refirió Santiago That's what James referred cuando to dijo, when he said, no puede salir de una misma fuente from a fountain it cannot come agua dulce y agua salada. sweet and salted water. ¿Por qué encaja el pensamiento? Why does this thought fit right? Porque de la abundancia del corazón habla la For boca. out of the abundance of the heart does the mouth speak. Analiza tus palabras, So analyze your words, analiza tu estilo de vida analyze your y vas a lifestyle, descubrir and you will si discover estás rendido a Dios if you've surrendered a to través God de la obediencia a su palabra through obedience to His word, y que el Espíritu Santo de esa manera and that the Holy Spirit in that puede way operar en ti. can operate within you. Si tú no te dispones If you're not willing a conocer, a incursionar, to know and a study, buscar en la verdad de Dios, to seek within the truth el of God, Espíritu Santo no te puede guiar a then ninguna parte. the Holy Spirit can guide you anywhere. Porque el Espíritu Santo te va a guiar por la palabra. Because the Holy Spirit will guide you by the El word. Espíritu Santo te va a recordar la The palabra. Holy Spirit will remind you of the El Espíritu word. Santo te va a hablar The Holy Spirit will por la palabra. speak to you by the El word. único lenguaje que Dios The habla only language God speaks es el lenguaje de su is the palabra. language of His word. Se pregunta alguien, ¿y cómo oigo la voz de Dios? Somebody may ask themselves, how can I hear the voice of God? Conociendo la escritura. By knowing Scripture. A mí Dios siempre me habla a través de su palabra. God always speaks to me through His word. Porque todo lo que debo hacer, Because everything I must do, todo lo que debo querer all I must believe y in, todo lo que quiero visualizar and everything I must visualize tiene que tener un fundamento escritural. needs to be founded Mi scripturally. esposa lo sabe bien. My wife knows this well. A veces platicamos Sometimes we talk, y ella me expresa ciertas cosas she expresses certain y yo le things, digo, ok, and I say, all se right, oye bien, it sounds good, se ve bien, it sees right, pero ¿cuál es el fundamento bíblico? and then I ask her about what is the biblical Porque foundation. si no hay fundamento bíblico, Because if there's no biblical foundation, puede sonar muy bueno, it can sound so good, pero no va a funcionar. but it won't work Porque no viene del Espíritu Santo de Dios. because it doesn't come from the Holy Spirit of Todo lo God. que viene de Dios Everything that comes from God viene a través de su palabra. comes through His word. Miremos Génesis capítulo 1. Let's see Genesis chapter En el 1. principio, In the beginning, el Espíritu de Dios se movía. the Spirit of God moved. ¿Cuánto tiempo se estuvo moviendo? No lo sabemos. How long did it move? We don't know. Se movía sobre las aguas. It moved upon the waters. Las aguas hablan de confusión, The waters talk about confusion, hablan de desorden about disorder en la escritura como una figura. in scriptures, Y figuratively. se movía. And so He moved. Había como dice Isaías, As Isaiah la said, there was tierra estaba desordenada y vacía. that the earth was without void and Pero el disorder. Espíritu se movía. And that's where the Holy Spirit moved. Pero se activó But it was y vino la activated, creación and creation cuando came Dios habló when God y spoke. dijo, And He said, sea la luz. let there be light. Cuando Él trajo su palabra, When He brought His el word, Espíritu se movió the Holy Spirit moved para que se encendiera la luz. so that the light can turn on. ¿Qué luz? What light? Si todavía no existía el sol, If the sun had not yet been si created, todavía no existían las estrellas, if the stars were not yet put in la place, luz de Dios it was the light of que God alumbra su creación, that shines over His su creation. palabra y el Espíritu Santo His word and the Holy trae Spirit la luz brings the que light. ilumina nuestro camino. that Vamos shines a our darle path. un aplauso a Cristo. Let's go. Let's give Oh, an applause to aleluya. Christ. Hallelujah. Gloria a su nombre. Glory to His name. ¿Quién es el Espíritu en el creyente? Who is the Spirit in the believer then? Dice en 1 de Corintios 6:19. 1 Corinthians 6:19 says, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo do you not know that your body es templo del Espíritu Santo is temple of the Holy Spirit, que está en vosotros, which is within you, el cual tenéis de Dios, in whom you received from God, y que no sois, and you are not, y que no and sois you are not vuestros? your own? Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Dígale al vecino, Tell your neighbor, no te perteneces a ti mismo, you don't belong to yourself, le perteneces a Dios. you belong to God. Eres templo del Espíritu Santo. You are a temple of the Holy Él Spirit. habita en ti. He abides Y in donde you, tú vayas, Él va. and where you go, He Ahora, goes. la pregunta que viene ahora es Now esta. the question that submerges is, El Espíritu Santo the Holy Spirit, se siente con la autoridad de gobernar tu vida. does He have the authority to govern your life? Pablo le dice a los Efesios, Paul tells the Ephesians, oro I pray para que so that el Espíritu the Spirit habite en ustedes. dwell in you. ¿Has leído ese pasaje? Have you read this passage? Oro para que el Espíritu de Dios I pray that the Spirit of God habite en ustedes. may dwell in you. Esa expresión me tuvo muchos años pensando. That expression had me for many years thinking, ¿Cómo le dice que el Espíritu habite
en ustedes, How is he telling them, may the Spirit dwell in you? hablándole a una iglesia cristiana Speaking to a Christian church donde las personas where people eran creyentes, were believers, eran salvos were saved, y eran hijos de Dios. and were children of God. Hasta que un día, Until one hace day, muchos años, many years ago, cuando empecé mis incursiones en los idiomas bíblicos, when I started looking at the biblical no passages, me considero un experto, I now consider myself an pero me ha expert, gustado buscar en los originales but I'd like to go back to the original para manuscripts aclarar la mente to clarify my y mind entender el sentido. and understand the Y meaning. entonces comprendí And so I understood que cuando dice la palabra habite en ustedes, that when it says the term abide in you, es la palabra en griego katoikeo, it's the Greek term katoikeo, que quiere decir meaning que se sienta como en casa, that he may feel at que home. él sea el dueño, May he be the que owner. él sea el que dirija. May he be the one that Oh, directs. eso le dio un contenido completamente And this diferente. gave it a whole different meaning for Y me. es lo que Dios quiere hacer en nosotros. It's what God wants to do in us. Pero es necesario But it is needed que nosotros muramos a nosotros mismos. that we die to El Señor ourselves. dijo, The Lord declared, el que encuentra su vida he who finds his life la perderá, will lose it. pero el que la pierde But he who loses it por causa mía on my y de account mi evangelio, and my gospel, este la hallará. he will find it. Traduciendo eso significa algo muy sencillo. Translating this means something very Hay simple. que morir al hombre viejo. We have to die to the old Hay man. que someterlo. We have to subdue El him. hombre viejo no se reprende. The old man is not rebuked. El hombre viejo no se ata. The old man is not bounded. El hombre viejo, The old man, de acuerdo a la escritura, according to scripture, se somete is subdued por el poder de la by the palabra power of the que word, te da la fuerza and he gives you the para strength vencer. to conquer. Tu voluntad no es suficiente. Your will is not enough. ¿Cuántas veces How many en times tu voluntad, in your own will, en tu deseo, in your en desires, tu fuerza, in your power, has decidido ciertas cosas? have you decided certain things? Y cuando te das cuenta, And when you realize it, rompiste la promesa. you broke that promise. Quebrantaste lo que habías dicho. You broke what you had said. ¿Por qué? Why? Porque lo estabas haciendo en tus fuerzas. Because you were doing it in your own strength. Y nuestras fuerzas And our strength no son necesarias. is not needed. Nuestra decisión Our decision debe de ser needs to be para someterme al Espíritu por su to palabra, submit myself to the Spirit through the para Word, que Él venga a dirigir mi vida. so He can come to Fíjese direct que my dije life. dirigir mi vida, Notice I said direct no my life, controlar mi vida. not control my life. Porque el Espíritu Santo no controla a nadie. Because the Holy Spirit doesn't control anyone. Porque Dios respeta nuestra voluntad. For God respects our will. Nos dio libre albedrío. He gave us free Pero will. la decisión de cambiar, But the decision to change, diga, es mía. can you say it's mine? Ya basta de estar diciendo, ay, el diablo. Enough saying, oh, it's the devil. No, el diablo anda de vacaciones, no sé dónde, asoleándose la panza. No, the devil is on vacations. I don't know where, getting a belly Y los tan. creyentes culpándolo de todo. And the believers are blaming him for Y no hay everything. victoria. And there's no Porque el victory. problema no es ese. Because that's not the El problem. problema es The problem is nosotros mismos. Ourselves. El problema eres tú mismo. The problem is yourself. ¿Por qué le dije yo a este joven que me habló esa respuesta? Why did I tell this young man this answer when he Lo called me? mandé a orar, I sent him to a pray escudriñar la escritura, and study scripture a dirigir a sus hijos, and direct his a children agarrar un pasaje, and to grab a passage leerlo and to y read it preguntarle a sus hijos, and ask his ¿qué children, piensan ustedes de esto? what do you think of this? Nosotros hicimos eso mucho con mi esposa. We did this for a long time with Sentar a my los wife. chicos We would sit our cuando eran kids niños, when they were children. leer la escritura, We would read scripture. dar la opinión pastoral We would have a pastoral y meeting que ellos tuvieran la oportunidad. and gave them the opportunity. Recuerdo algo que me marcó mucho. I remember something that marked me. Cuando When Eduardo José Eduardo José tenía, ¿cuántos años, amor? was about how old, my love? 6 añitos, 6, 7 añitos. 6, 7 years of age. Y yo había hecho algo que afectó a la familia And I had done something that affected the Los family. llamé. I called them y les pedí perdón. and I asked Les dije, forgiveness. les pido perdón, And hijos, I said, children, I ask porque esta forgiveness decisión que yo hice, because this decision I que la made, hice por esto y por esto y por esto, which I made it because of this and that, trajo estas y estas consecuencias. brought these and that Porque todo consequences. lo que tú decides va a traer For consecuencias. everything you make a decision on bring to Para consequences, bien o para mal. whether for good or for bad. Pablo dijo, Paul said, porque la mente puesta en la carne for the mind placed on the flesh es enemistad contra Dios. is enmity against God. Pero la mente puesta en el espíritu But a mind placed on the spirit es vida is y life paz. and peace. Luego les preguntamos, Then we'll ask ¿qué them, aprendieron de este devocional familiar? what did you learn from this family Y ese devotional? niño de 6 añitos dijo, And this child of 6 years of age yo said, aprendí he said, I learned que no solo los niños tienen que pedir perdón, that children aren't the only ones to ask sino que forgiveness, también los adultos. but also the adults.
se lo enseñamos con el ejemplo. And we taught him with the example. Y esa es una manera And that's a way de doblegar nuestra naturaleza humana. of subduing our human nature, Reconocer que hemos fallado. of recognizing we A failed. veces a los hombres Sometimes to men, nos cuesta it's hard for us reconocer frente a la esposa to recognize before our que wife hicimos una decisión that we made a que decision nos iba a afectar negativamente. that would affect us negatively. Pero cuando lo reconocemos But when we y recognize it venimos ante ella, and we come to her sometiendo el orgullo, and we subdue our pride sometiendo el machismo, and the machismo sometiendo la altivez, and we subdue our haughtiness, vamos a darle una impresión we will give an impression de que somos un líder de confiar. that we are a leader in whom to trust. Porque va a decir, oh, She will say, oh, el hombre de la casa the man of the es house un hombre que sabe reconocer cuando falla, is a man who recognizes when he's wrong, cuando actúa en la naturaleza humana. when he acts in the human nature. Entonces, And so, eso te hace digno this makes you de worthy que tu familia crea en ti, for your family to trust de in que tu you, esposa crea en ti. for your wife to believe in you. Un creyente que vive según la naturaleza A humana believer who lives according to the sinful no nature pierde la salvación. does not lose salvation. No, no. No. Mi concepción, My a través conception del estudio through studying de la palabra, of the word, salvación es salvation una gracia que Dios te dio. is a grace God has given ¿No you. es cierto? Right? Es un favor inmerecido. It is an undeserved grace. Cristo pagó el precio God paid the price para hacerte salvo. to make you saved. Todos aquí All of us here somos salvos. are saved. Todos aquí All of us here somos creyentes. are believers. Pero no todos aquí But not all of us here somos discípulos. are disciples. Y eso hace una gran diferencia. And this makes a stark difference. Porque no se pierde la salvación. For salvation is not lost. Porque lo que Cristo hizo, Because what Christ did, ya lo hizo. He's already done Lo it. hizo bien hecho. And He did it well Y hay done. que valorarlo. And we have to Y value hay que it agradecer. and be grateful for it. Pero However, si vive en la carne, if you live in the flesh, en la naturaleza humana, in the human nature, no pierde la salvación, you don't lose pero salvation, pierde la comunión con Dios. but you lose communion with El God. gozo se apaga. Joy is El quenched. poder del Espíritu ya no se The mueve. power of the Spirit no longer flows. La abundancia del portal de la riqueza The que viene de Dios Abundance of the richness that En comes su from reino. God in His kingdom ya no se percibe. is no longer perceived. ¿Por qué? Why? Porque perdí For I lost la capacidad the ability de comunicarme con Dios. of communicating with God. Cuando el hombre cayó en pecado, When man fell into sin, el hombre man no cayó de una posición, did not fall from a position, sino cayó de la comunión que se rompió con Dios. rather from the communion that was with Por eso God. la restauración en Cristo That's why the restoration in es a Christ través de Él is through Him restaurar la comunión con Dios. to restore communion with God. Wow. Porque solo podemos agradar a Dios We can only please de God esa manera. in this Y way. cuando te hablo de comunión, And when I refer to no me estoy communion, refiriendo a cuánto tiempo oras, I'm not talking about how long you pray sino cuánto tiempo te mantienes o cómo te mantienes o cómo vives or how you maintain or live conectado con Dios y su verdad. connected with God and His truth. Dios me habla mucho cuando me estoy dando una ducha. God speaks to me so much when I'm showering, Y ahí estoy pensando and I'm thinking y there, de repente viene la palabra and suddenly the word comes, y Dios me habla and God speaks to y me, dice, oh, and I say, oh, a través de lo que dijo en su palabra, through what He said in His entiendo, word, tengo que cambiar esto, I have to change o this, tengo que cambiar aquello, or I have to change o that, tengo que rendir esto. or I have to surrender Y that. usted dirá, You may say, pero apóstol, ¿usted todavía está rindiendo? but Apostle, are you still surrendering Sí, things? vamos a estar rindiendo ante Dios Yes, we're going to be surrendering to God hasta el día que seamos glorificados, till the day that we're si glorified. es que estamos vivos cuando Cristo viene, If we're still living when y Christ seremos comes, transformados. and we will be transformed. El otro día estábamos hablando con mi esposa The other day I was speaking with my wife, y me mencionó ella que le preguntaron and she mentioned that they asked a her, un siervo de Dios a servant of God, qué pensaba de la muerte. what he thought of death. Y no me acuerdo el concepto que ella me dio, I don't remember the concept she gave pero yo le me, dije, but I said, yo no ni estoy buscando la muerte, I'm neither seeking death, ni le tengo miedo a la muerte, neither am I afraid of death, pero estoy listo but I am ready, para que en el momento que Dios me quiera llamar, so that in the moment that God wants to call estoy me, listo. I am ready. Pero digo como dijo Pablo, But I say it as Paul said, es mejor estar con Él, it is better to be with pero him, necesito estar aquí but I need to be here por causa de ustedes, due to you, para hablar la verdad de Dios. to speak the truth of Y eso God. va para ti también. And that goes for you too. Alabado sea Dios. Praise be to the name of God. Si Dios me quisiera llevar pronto, If God would want to take me soon, hace rato que lo hubiera hecho. He would have done it already. Ya varias veces he estado a medio camino y me regresan. So many times I've been halfway there and I'm brought Y Dios back. dice, no, todavía no.
He says, no, not yet. Siga trabajando. Keep working. Pablo dijo, Paul said, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. I put my body into bond Primera service. de Corintios 9:27. 1 Corinthians 9:17. Golpeo mi cuerpo. I strike my body y lo pongo en servidumbre. and I put it in Hay subduing. una versión que dice, There's a version that no sea says, que habiendo yo sido heraldo. let it be that not I being an Otra herald. versión dice, no sea que habiendo yo hablado a otros, Another version says, or speaking to al others, final that at the end of it venga all, a ser descalificado. I come to be disqualified. Pablo era consciente Paul was aware que el hecho de ser un apóstol, that just because he was an que el hecho apostle, de ser un predicador, that he was a preacher, no lo exoneraba did not exonerate de la him naturaleza humana. from the human nature. Tenemos que controlarla We have to control it. cada día Every y day. decir, Señor, And say, Lord, Espíritu Santo, Holy Spirit, hoy te entrego mi naturaleza. Today I give you my A nature. veces tenemos sueños que no son muy agradables, Sometimes we ¿verdad? have dreams that are not very ¿Qué pleasing, tenemos que right? hacer? What must we do? Orar y decir, Señor, Pray and say, yo Lord, entrego este sueño, I give you this o yo dream, entrego esta or I pesadilla. give you this nightmare. Aunque a veces nos damos a la tarea de interpretar. Or even though sometimes we have the task of interpreting it. Hace muchos años un amigo Many years ago, a friend que of mine precisamente va a venir a Conexión Vertical that precisely actually he's coming to Vertical Connection Conference. andaba conquistando He was trying to a conquer una chica over a lady, a girl. y vino y me dijo, He came and he told me, fíjate que soñé he said, hey, look, I dreamed que una pantera negra that a black de panther ojos profundos y rojos with deep red eyes quería destruir mi relación con wanted mi to novia. destroy my relationship with my girlfriend. Yo le dije And I de said, broma, jokingly, a mí se me hace que esa pantera es tu suegra. I think that black panther is your Y mother-in-law. me dijo, And he said, exactamente es lo que yo había pensado. That's exactly Confirmación del Espíritu Santo. what I thought. Confirmation of the Holy Spirit is what he said. No, la suegra no es una pantera, No, your mother-in-law is not a panther. es una bendición. She's a blessing, ¿No es cierto? right? Las suegras son una bendición. Mother-in-laws are a La mía ya blessing. está con el Señor. Mine is already with the Pero a Lord, mí me decía mi hijo but she would say son, y a mi esposa le decía nuera. and to her daughter, she'd call her daughter-in-law. But Dios God quiere que nosotros tengamos una vida victoriosa en el Espíritu. wants us to have a victorious life in the Spirit. Dios no nos dejó sin armas. God did not leave us without weapons. Punto 3, Josecito. Number 3, Jose. Dios no nos dejó sin armas. God did not leave us without weapons. Nos dio todo lo necesario para vencer. He gave us all that we need to conquer. Primero, First, reconozca que recognize la carne hay que crucificarla con that Cristo. you have to crucify the flesh with Pablo Christ. dijo, con Cristo Paul said with Christ, estoy juntamente crucificado. I am crucified. Ya no vivo yo, I no longer live, sino que vive Cristo en mí. but Christ through me. Y lo que vivo en la carne, And when I live in the flesh, lo vivo en la fe I live it by del faith Hijo de Dios in the Son of God, que se entregó por mí. who gave himself for Pablo me. también dijo en Gálatas 5:24, In Galatians 5:24, Paul also porque said, los que son de Cristo for those who belong to Christ han crucificado have crucified la carne con sus pasiones the flesh with its y sus passions deseos. and desires. Tu naturaleza humana son pasiones. Your human nature is Son full of deseos. passions and desires. Si lees If you ahí read mismo en el capítulo 5 de Gálatas, there in chapter 5 of y el Galatians, día que hablamos de eso lo expliqué muy adecuadamente, and the day we spoke of this, I explained it very pero ahí adequately. puedes leer But there you can read cómo las obras de la naturaleza humana how the works of the human se nature concentran en pasiones y deseos. are concentrated on passions and Pasiones desires desordenadas, deseos impuros. that are impure or disordered. Pero Pablo But Paul dijo en Romanos 6:11, said in Romans 6 to pero 11, vosotros consideraos but you considered muertos para el pecado. dead towards sin. Considérate muerto para el pecado Consider yourself dead towards y sin vivo para Cristo. and alive to Christ. ¿Por qué? Why? Porque nosotros estamos vivos Because we are alive en Dios in a God través de Cristo. through Christ. Y Romanos dice, hablando Pablo, And Romans says, Paul que speaking, Él va a vivificar that he will vivify nuestra naturaleza. our nature. O vivimos sometidos a los deseos de la carne, Either we live submitted to the desires of the flesh, o permitimos que la gloria de Dios, or we allow the glory se of God manifieste. to manifest. que la vean las personas, May others see it, porque nosotros estamos vivificados. because we have Ya no made vivimos en alive. la naturaleza. We no longer live in the La nature. cruz The cross no fue solo un lugar de la muerte de Jesús. was not just a place of the death La of cruz Christ. The cross también es un lugar is also a place para la muerte de nuestro viejo for hombre. the death of our old man. Dios nos dio la herramienta. God gave us the tool Andar en el Espíritu to go in the debe Spirit. de ser una práctica diaria. It needs to be a daily practice. Debe de ser intencional. It needs to be Porque intentional. no se trata de suprimir la carne por la fuerza de voluntad. Because it's not about subduing
doing the flesh by the will of sino one man, de estar lleno del Espíritu todos los días but being filled with the Spirit every para day que no haya espacio para la carne. so that there's no room for flesh. Hace años le dije a alguien Years ago I told y me lo someone, recordó hace poco. and he reminded me of this a while ago. Pastor Carlos Cordón se lo dije. Pastor Carlos Cordon, I Y told him hace años le this. dije, mijo, Years ago I told him, cuando son, uno está ocupado en el reino when you're busy in the y está kingdom enfocado en el reino and you're focused in y the está kingdom enfocado en la and palabra you're focused in y the está word enfocado en la oración and you're focused in y prayer está guardando su comunión, and you're keeping your communion, no tiene uno tiempo para pecar there isn't time to porque sin estás ocupado. because you're busy. ¿Sabes? Porque todo pecado empieza en tu You know, because all mente. sin starts in your mind. Dijo Santiago, y voy cerrando. Is what James says, and I'm closing now. Dijo Santiago, Is what James said. ninguno diga Let no que es one tentado say de parte de Dios, That they're tempted by God. porque Dios no tienta a nadie, Because God doesn't tempt sino anyone, cada uno but each one es seducido is seduced por su propia naturaleza by their pecaminosa. own sinful nature. Y habiendo practicado el pecado, And having practiced sin, entonces se consuma la muerte. then death is consumed. Dios no tienta a nadie, God doesn't tempt es anyone. tu naturaleza. It's your nature. El diablo no sacude a The nadie, devil doesn't shake es tu anyone. naturaleza. It is your No estoy nature. diciendo que el diablo no existe. I'm not saying the devil doesn't El exist. Señor dijo, The Lord no te said, pido que los saques del mundo, I don't ask that you take them out of the sino que los world, guardes del mal. but keep them from the evil Algunas one. versiones dicen del maligno. Some versions say from the evil one. El que piensa estar firme, He who thinks that they stand firm, mire que no caiga. watch out that they don't stumble. Algo muy importante, Look, something very important, renovar la mente. to renew the mind. Hablamos en un primer lugar First, we de talked about crucificar al hombre viejo, crucifying the old de man, andar en el espíritu. of being in the Pero spirit. lo tercero, But third, renueva tu mente. renew your mind. Renueva tu mente. Renew your mind. Porque la batalla más grande ocurre en el pensamiento del ser humano. Because the greatest struggle happens in the human thought. El creyente que no renueva su mente por la The palabra believer who doesn't renew his mind by the word va a ser objeto will be an de object debilidad espiritual of spiritual y oiga weakness. esto, And listen to de this. dardos de fuego del enemigo. Eso sí lo dice la From Biblia. fiery darts from the enemy. The Bible El does diablo say no puede that. saber qué piensas, The devil can't know what you think, pero te puede enviar dardos, but he can send you darts, pensamientos, thoughts, ideas ideas, distorsionadas. distorted ones. Por eso, That's why ten cuidado con lo que oyes. be careful with what you hear. La semana pasada les indiqué que tengan cuidado Last week I told you to watch out con lo que miran en las redes, with what you see in social media porque se van a perturbar. because you're going to be No disturbed. toda la gente que sale ahí está hablando lo correcto. Everyone there, if they're speaking the right Y si thing, no hay madurez if there's no y maturity no hay discernimiento, and no discernment, vas a terminar perturbado. you'll end up disturbed. Pablo dijo en Romanos 12:2, Paul said in Romans 12:12, no os adaptéis, do not conform, no os conforméis, do not be conformed, no os hagáis do not a be este mundo, like this sino world, transformaos. but yet be transformed. Dios no me va a transformar, God won't yo transform me. me voy a transformar I have to transform en la myself manera en in que renuevo mi mente. by how I renew my mind. Oh, Entonces ya no ore, transfórmame, Señor. so No, no no. longer pray, Lord, transform me. Haga No. la decisión de transformarse, Make the decision to transform yourself cambiar instead. de forma. Change your form. La transformación Transformation nos va a llevar a la transfiguración. will lead us to transfiguration. Oh, Oh, ya le había dicho eso en alguna ocasión. I had already told you this on one time. Transformación es un proceso. Transformation is a process. Transfiguración es un hecho Transfiguration is an act que viene del Espíritu Santo. which comes by the Holy Spirit. Jesús se transfiguró delante de sus discípulos en el monte. Jesus was transfigured before his disciples on the Les mount. mostró lo que había en su esencia. He showed them what was in his essence. Transformación es un proceso de cambio. Transformation is a process of change. Transfiguración es que la gente vea tu It's esencia. for people to see your essence. No te va a salir una You're aureola, not going to have a halo, pero sí but you will vas a dar fe del Evangelio give faith to the con tu gospel conducta. by your behavior. Como dijo Pedro, As Peter said, bueno, hoy los estoy ametrallando con la palabra. today I'm just shooting you with the word, right? Como dijo Pedro, hermano, As Peter said, brothers, nosotros necesitamos we need entender to understand que el enemigo más that grande the greatest enemy es la falta de conocimiento, is lack of knowledge, es la ignorancia. ignorance. Necesitamos nosotros We need renovar la mente to renew our mind para que se transforme el corazón. so that the heart can be transformed. Porque la Biblia no es solamente información Because the Bible is not just para la information mente. for the mind. La Biblia The Bible es is
para transformar el alma. so that we can change the Dijo nature. Santiago 1, James 1 said, recibiendo la palabra implantada, perceiving the implanted word, la cual puede salvar vuestras almas. which can save your souls. Número 4, And number 4, vivir en dependencia constante del Espíritu Santo. live in constant dependency on the Holy Spirit. La oración no es una actitud religiosa o Pray- actividad religiosa. Prayer is not a religious activity. Es el canal It is the channel por medio del cual el creyente through which the believer se mantiene conectado con la fuente. is kept connected with the Y source. oración no es un tiempo de doblar rodillas frente a la cama. Prayer is not a time to bend your Eso knees es at the importante. bedside. That's important. O si quieres orar acostado, Or if you want to pray lying down, la posición física no importa. the physical position does not matter. Lo que importa es el contenido que hay en ti. What matters is the content within Y no you. es que apartes 15 minutos, It's that you set aside 15 sino minutes. que estés en constante oración, It's not that, it's that you're in constant prayer. constantemente, Constantly, todo el día. all day long. Cuando llegues a ese nivel de comunión, When you get to that level of tú no communion, tienes que decir, ay, voy a orar. you don't have to say, oh, I have to go Tú te pray. mantienes conectado con No, Dios. you stay connected with Y God. puedes ir manejando tu vehículo You can be driving your y car. cuando te das cuenta, And when you realize it, estás edificando tu santísima fe, you're edifying your holy faith orando en el Espíritu Santo by praying in the Holy y Spirit, hablando en otras lenguas. speaking in other tongues. Y la gente dice, ¿qué? And people say, Y what? dice, no, no es contigo, es con el de allá. And you say, no, not with you, it's with the one Bendito sea there. el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Con toda oración In all prayer y súplica en el Espíritu, and supplications in the en Spirit, todo tiempo. in all time. Luego, así dice Efesios 6:18. That's what Ephesians 6:18 Velad says. con toda perseverancia Pray without y perseverance súplica and por todos los supplication santos. for all the saints. Wow. Wow. Amados, Beloved, que esa mañana may this morning nuestra decisión sea our decision be someter nuestra naturaleza to subdue our y nature permitir que el Espíritu viva, and allow the Spirit to live, fluya, flow, se mueva and move a través de nosotros. through us. Porque donde quiera que vayas, For wherever you go, vas a estar conectado con Dios you will be connected y with vas a God, saber qué hacer. and you'll know what to Porque do. el discernimiento For discernment viene por la palabra de Dios. comes to the Word of Cuando God. conoces la palabra, When you know the Word, sabes discernir you know to discern qué camino tomar. what path to take. Voy a terminar. And I'm going to finish Esta fue now. una serie preciosa. It was a precious series. Los que no oyeron los otros capítulos, If you did not hear the prior chapters, puede buscarlos en nuestro canal de YouTube. you can look them up on our YouTube channel. Yo creo que ya para hoy ya estamos transmitiendo también por YouTube. I think that today we're also transmitting live on YouTube. Estuvimos fuera por algunos días We weren't able to do so for some days por unas situaciones técnicas, due to some technical pero situation. espero que ya para hoy But I hope that by today, nuestros oyentes y los que nos siguen those who watch and follow us puedan escuchar las enseñanzas en YouTube will be able to hear our teachings on YouTube o en nuestra página de Facebook. or on our Facebook page. Tenga la bondad de ponerse de pie. Kindly, would you stand on your feet? Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Porque Lord. algunos ya están nerviosos por el partido, Because some of you are already nervous because of the game. pero But estemos nerviosos hoy let's be para nervous someter today nuestra naturaleza a Cristo. to subdue our nature to Christ. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo? Is there someone here this morning that wants to give their life to Christ? Levanta tu manita si quieres recibir a Cristo. Would you raise up your hand if you want to receive Si Christ? invitaste a alguien, pregúntale con cortesía. And if you invited someone, ask them ¿Quisieras kindly, entregarle tu vida a Cristo esta mañana? would you like to give your life to Christ this morning? Bendito sea el nombre del Señor, Blessed be the name of the Lord, porque Él es bueno because He is good y porque para siempre su and misericordia. His mercies endure forever. Si vas a recibir a Cristo, If you're acércate. If you're going to receive Tú Christ, que lo would you come up here, invitaste, acompáñalo And if o you acompáñala. invited Ahí vienen them, algunas damas. come and join them Pueden up here. acercarse con libertad. Come on up freely. There's some Profeta people Evita, coming. Profeta Evita, ¿me ayudas por favor, mi amor? Prophetess Evita, would you help me Ahí please, my vienen love? las damas a entregarle su vida a Cristo. ¡Qué maravilla! We have some ladies coming up. How Alabado wonderful. sea el nombre del Señor Jesús. Praise be to the name of the Lord Jesus. Aleluya. Oh, hallelujah. Acércate por acá, Pastora Vicky, si eres tan amable. Pastor Vicky, would you come up as Vamos a well? orar por estas damas. Let's pray for these ladies. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Cristo? Anyone else want to give their life to Christ? Alabado sea el nombre del Señor Praise Jesús. be to the name of the Lord Este es Jesus. un momento lindo. This is a wonderful moment. Ese momento me llegó a mí hace varias décadas atrás, Various decades ago, this moment took me. pero nunca podré olvidar Yet I can never ese forget momento that moment cuando
Cristo entró a mi corazón, when Christ came into my heart, porque Él me encontró. because he found me. No lo encontré yo a Él, I did not find que him no lo estaba buscando, because I was not seeking pero him, Él sí me estaba buscando but he was looking for me por su amor y su bondad, out of his love and goodness, y me encontró. and he found me. Que Dios te bendiga. May God bless you. Amén. Amen. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Acérquese a la pastora Vicky, aquí Would la you come vamos a up atender with Pastor Vicky and con todo we'll cariño. attend to you kindly. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Is there anyone else who wants to give their life to Christ? Esto es muy importante. This is very important. Me queda 1 minuto y 20 segundos. I have 1 minute and 20 seconds left, Pero estamos bien. but we're good. Muy bien. All right. Levante sus manos al frente, iglesia. Would you extend your hands up to the Y front, oremos church? por estas preciosas damas. And let's pray for these precious ladies, 4 almas preciosas 4 precious souls que le entregan su vida a Cristo. giving their life to Christ. Señor, gracias Lord, thank you por estas damas for these ladies que hoy hacen la decisión that are making today the de decision rendirte el corazón, of surrendering their heart de entregarte la vida, and giving you their de life. decidir empezar a caminar contigo. They're deciding to walk with you. Ahí las están dirigiendo para hacer una oración de fe. They're being directed there to make a prayer Y of faith. nosotros oramos, And we pray, Espíritu Santo, Holy Spirit, para que, como dice tu palabra, so that as your word says, habiendo creído en Él, having believed in him por la palabra by the que les word fue implantada, that was implanted in them, hoy están siendo selladas today they are being con el sealed Espíritu Santo, with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. With the Holy Spirit. Posiblemente a través de las redes, de los medios, Possibly through our social hay media, alguien que quiera entregarle su vida a Cristo. there is someone who wants to give their life to Christ. Solamente dígale: Just tell them there, Jesús, Jesus, hoy te entrego mi vida, today I give you my life. te recibo I receive como you mi Salvador. as my Savior. No es un cambio de religión, It's not changing religion. es el empezar una comunión con el Dios vivo. It's starting a communion with the living El God. favor del Señor con ustedes. May the favor of the Lord be que with están you orando. who are praying. Si estás entregando tu vida a Cristo And if hoy, you're giving your life to Christ today, envíanos un mensaje send us a message para saber so we may know it que poder contactarte and be able to y contact de you. esa manera And in this way, poder guiar tu vida we may guide your life de aquí en adelante from here on out por la palabra by the power y el Espíritu de Dios. and the Spirit of God. Vamos a cantar Let's sing